ছন্দ পড়ব, কয়েকটি বাস্তব কথা শুনবেন। कि मरनेर खबर से तो आसबे आसबे जीवनेर पतन से तो घटबे घटबे मरनेर खबर से तो आसबे आसबे जीवनेर पतन से तो घटबे घटबे समय हल तोर समय हल तोर सुनबे ना कारण दुनिया धुलार खेला यही तो जीवन दुनिया धुलार खेला यही तो जीवन के बड़ो लोक हबो आमी मोने मोने आकी टाका पैसार दिके ताई तो बेशी छूटे थाकी बड़ो लोक हबो आमी मोने मोने आकी टाका पैसार दिके ताई तो बेशी छूटे थाकी अरे विपद होए से दिन विपद होए से दिन दड़ाबे से धोन दुनिया धुलार खेला यही तो जीवन दुनिया धुलार खेला यही तो जीवन के चार जोन काधे तुले निये जाबे तोरे आत्मीय सजनेर चोखेर जल जाबे झोरे चार जोन काधे तुले निये जाबे तोरे आत्मीय सजनेर चोखेर जल जाबे झोरे अरे कबर दिले सबाई कबर दिले सबाई भूलबे तोर शरण दुनिया धुलार खेला यही तो जीवन दुनिया धुलार खेला यही तो जीवन जीवनेर आसर तुमी যতই কর যত্ন মুহূর্তের মধ্যে তোমার ভেঙে যাবে স্বপ্ন জীবনের আশার তুমি যতই কর যত্ন মুহূর্তের মধ্যে তোমার ভেঙে যাবে স্বপ্ন বলে আজিজ তাই বলে আজিজ তাই হয়ে যা সজন দুনিয়া ধুলার খেলা यही तो जीवन दुनिया धुलार खेला यही तो जीवन भूलिस ना रे मन आमार भूलिस ना रे मन आमार राख रे शरण
দুনিয়া ধুলার খেলা এই তো জীবন দুনিয়া ধুলার খেলা এই তো জীবন। আমরা মানুষ খুব আশ্চর্য প্রাণী, কেন জানেন? যেটা জিনিস থেকে আমরা বাঁচতে পারবো না সেটা জিনিস থেকে বাঁচার হাজারো চেষ্টা করি, আর যেটা থেকে বাঁচতে পারবো সেটা থেকে বাঁচার চেষ্টাই করি না। যেমন বাঁচার চেষ্টা আপনি হাজার করলেও বাঁচতে পারবেন না মৃত্যু থেকে। হাজার চেষ্টা করেন, বাঁচতে পারবে কেউ? কেউ বাঁচতে পারবে না। কিন্তু মানুষের চেষ্টা মৃত্যু থেকে বাঁচার। কবরে যাওয়া থেকে কেউ বাঁচতে পারবে? কেউ পারবে না। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে যে মাটি দিতে গিয়ে কেমন করে 3 লোক দেয়, তারপরে জুতার কাছে ভেঙে যায়। মানে বাঁচার চেষ্টা হাজার চেষ্টা করেন, পারবে না। হ্যাঁ, মানুষ যদি চেষ্টা করে একটা জিনিস থেকে, যেগুলো থেকে বাঁচতে পারবে সেগুলো হলো গুনাহ থেকে। চেষ্টা করলে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবেন, কিন্তু ওদিকে আমাদের চেষ্টা নাই। মানে